ଆଲୋ ଏ ଚମ୍ପାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ସତରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ରାଜ୍ୟ ଉଆସକୁ ଫେରୁନି କାହିଁକି ଆମ ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା ଦିବ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସୁଆନା କିଛା ସଖୀ ସହଚର ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସିବାକୁ ତାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରାଣନାଥ। ହେଲେ ଚମ୍ପାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ ଜାଣିଛଲ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ତା ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଦନ ମୋ ମନଟା କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋ ସୁଆନା କିଛା ଦିବ୍ୟାଖଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସୁଆନା କିଛା ଦିବ୍ୟାଖଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜମାରୁ ରହିପାରୁନି ପ୍ରାଣନାଥ ଆଉ ଜମାରୁ ରହିପାରୁନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଚମ୍ପାବତୀ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିବା ଆମ ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା ଦିବ୍ୟାକୁଲ ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ତମେ ସେପଟେ ସେ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ଡାକିବି ମୋ ସୁଆନା କିଛା ଦିବ୍ୟାକୁ। ହଁ ଚମ୍ପାବତୀ ତାହେଲେ ଡାକିବା ଏଥର ଆମେ ଆମ ସୁନାନାଖି ଝିଅ ଦିବ୍ୟାକୁ ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଚମ୍ପାବତୀ ଆଲୋ ଏ ମା ଦିବ୍ୟା ମା ଦିବ୍ୟାଲୋ अरे माँ कोतो थियो जान शीघ्र शीघ्र चाली अरे माँ ଅବିଳମ୍ବେ ଆଲୋ ମା बापा ଝିଅଲୋ माँ अरे मधाना केने मोरे भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रण ହଉ ମା ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଲୋ ମା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଉଠ ମା ଉଠ ଆଲୋ ଏ ମା ଦିବ୍ୟା बापा ସେତେବେଳେ ଯାଇ କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ ମୋ ଧନଟା ଆଉ ତୋ ଫେରିବା ପଥ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? बापा ଝିଅଲୋ मोने मो सखी सहित तो मो खेलिबाकू जाई ସତେକି ଲୋ ମା ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏମିତି ଆସିବେ କେମିତି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ତାତ ସତେକି ହଁ ହଁ ହେଲେ ବାପା ଝିଅଲୋ ତମେ ଆଜି ରାଜ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ହଁ ମା ତମେ ଶୁଣାଛ ଦିବ୍ୟ କଥା ମନେ ପଡୁନି ନାଇଁ ରେ ମା ବାପା ଝିଅଲୋ ସତରେ ତମେ ମତେ ଆଜିକାଲି ଜମାରୁ ଭଲ ପାଉନ ଆଲୋ ଏ ମା ଦିବ୍ୟା ତୁ ସେମିତି କହନା ଲୋ ଜାଣିଛୁ ମା ଆମ ଆମ ତମରି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ତ ମସ୍ତକେ ମା ଅଛି ତ ମସ୍ତକେ ହଉ ମା ବାପା ଝିଅଲୋ ମୁଁ ତାର ତମେ ଭଲ ପାଉନ 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 ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ବିନି କଥା ଓହୋ ସତରେ ଏ ଅଝଟ ଝିଅଟାକୁ ପାରି ହବନି ବେଳେ ବେଳେ କାହିଁକି କେଜାଣେ ରୁଷି ଯାଏ ଆଲୋ ଏ ମା ଦିବ୍ୟା ତୁ ଯେମିତି ଏମିତି ରୁଷି ଗଲେ ନା ତୋ ପିତା ମାତା ମନଟାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ଲୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ଆଲୋ ଏ ମା ଦିବ୍ୟା ଲୋ ଏଇ ଦେଖେ ତୁ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଚମକୁ ଉଠି ଅଛି ଆମ ଏଇ ରାଜ ଉଆସ ମା ଦିବ୍ୟା ଏ ରାଜମହଲ ଦିଶେ କି ମନୋହର মহ মহ বাসি চন্দন কর্পূর ঝিও মোর পাখে ঝিলে কি অবডর আরে মো শোনা নাকি ঝিও দিব্যা এ রাজমহল দিশে কি মনোহর মহ মহ বাসি চন্দন কর্পূর এ রাজমহল দিশে কি মনোহর মহ মহ বাসি চন্দন কর্পূর ঝিও মোর পাখে ঝিলে কি অবাডর এ ঘর শ্রী মন্দির ও এ ঘর শ্রী মন্দির এ রাজমহল দিশে কি মনোহর মহ মহ বাসে চন্দন কর্পূর ঝিও মোর পাখে ঝিলে কি অবাডর এ ঘর শ্রী মন্দির ও এ ঘর শ্রী মন্দির আরে শোনা না কিছু আগে ব্যালো আর কହୁছি ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଲୋ ମୋ ଧନଟା ପରା ଆସୁନା
चंद्र उदय हेले नील आकाशे कोटिए तारा सरी नहीं आउ तो पासे कोटिए चंद्र उदय हेले नील आकाशे कोटिए तारा सरी नहीं आउ तो पासे फूल बगीचारे फूल की मनोहर मह मह बासे चंदन कर्पूर झिए मोर पाखे दिल की अबाडर घर श्री मंदिर हो ए घर श्री मंदिर मो बापा माटे मते केते निश्चय मा रे बापा झियल मा धन मोटे केमती थका मुझे कर कले आपण कोन मो ऊपर अभिमान करी गेले तात ना 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 काहे की तो ऊपर अभिमान करी बोलो मा एमा दिव्या बापा तो तुम छातीर कलिजा नयन पितुला सुख बला आउ काहे की तो ऊपर अभिमान करबी तो मुना तोते केते भलो पाए सत्य होमा दिव्या रे बापा झियल मो तम पाखे गुडी आशा भरसा नहीं आसी कोन कहू छ मा मो आशा भरसा कण पूर्ण करी रे मा निश्चय रे मा ते बापा जोती थिले भी खोजी के आले के दबा रे मा धन एमा दिव्या बापा एते धन संपत्ति थाई की एते बड़ राज्य सिंहासन थाई की मध्य मागु अछु किस हो बा रे मा अविलंबे फेडी को होमा पूर्ण करिबी मो तुरित सतरे बापा होमा दिव्या बापा सुन पिता सुन माता सुन पिता सुन माता बुहारी करूछि आगे प्रणाम केन आदेश देल जी पुष्प उद्यान आदेश देल जी पुष्प उद्यान सुन पिता सुन माता सुन पिता सुन माता बुहारी करूछि आगे प्रणाम केन आदेश देल सखी सचरी घेनी कानना तुम पद तले करू अछि जणना पुष्प उद्यान को जाओ ना लो
ଦେଲେ ଯିବି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ